لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Kita ingin mengingatkan adab-adab safar. Yang pertama ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena safar kita ini safar ibadah, yaitu ke tanah suci Al-Haramain. Maka kita ikhlas bukan karena manusia, tapi karena siapa, Bapak Ibu? Karena Allah. Yang kedua, tidak membawa sesuatu yang berkaitan dengan maksiat. Apa saja? Termasuk apa? Ketiga, jangan lupa baca doa safar dan banyak bersyukur. Di antara cara bersyukur, gunakan nikmat Allah dengan baik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bila kita bersyukur dari Allah, intinya Bapak dan Ibu sudah sampai di Terminal 3 Berangkatan Internasional. Perkenalkan Ibu sendiri Pak Kadrial, pimpinan dari Pelatur. Dan mohon maaf dulu pada saat manasik di Padang tidak sempat hadir, tapi di saat itu sempat pakai Zoom sebentar ya, barangkali kata itu Bapak dan Ibu masih ingat. Ya, selamat datang di Terminal 3. Proses kita selanjutnya adalah saat ini handling kita sedang Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di Bandara Kota Madinah. Kita bersyukur kepada Allah mendarat dengan selamat. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Aula persegi panjang yang 3 sisinya pakai dinding, sisi yang keempatnya terbuka. Kebayang Bapak Ibu? 4 sisi kan? 3 sisinya berdinding, 1 sisinya terbuka. Di situ dan beratap. Di situ mereka biasa berkumpul di aula itu, semacam aula namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar lihat Nabi dalam keadaan ketika itu sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar buka kain yang menutup wajah Nabi, dan Abu Bakar cium Rasulullah SAW di antara kedua matanya. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi suatu malam Nabi keluar di tengah malam kan, menuju Baqi. Ini Baqi. Nanti kita ke luar nanti insyaallah. Kemudian dibuntuti oleh Aisyah, diikuti. Aisyah sangka Nabi Muhammad mau ketemu istri yang lain itu. Cemburu ya. Biasa itu kan. Tanda sayang kan. Jadi Nabi jalan diikuti sama Aisyah. Itu rumah Nabi, jadi rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah Sofia, rumah Maimunah berderet waktu itu. Berderet ke arah sana. Berderet ke arah sana di bawah kubah hijau itu. Jadi seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan kita bilang susah hidup ambo ya. Mana yang susah, Nabi atau kita? Susah Nabi. Bahkan Nabi pernah di rumahnya nggak ada kurma walaupun sebutir. Jadi Nabi di rumahnya pernah tidak ada kurma walaupun sebutir. Adik kita kurma kini bercampak-campakan kan? Dek banyak kurma. Itulah rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mengikat perutnya dengan batu kerikil.
menahan lapar. Nabi juga pernah keluar di malam hari, ternyata bertemu Abu Bakar, dan ternyata Nabi dan Abu Bakar sama-sama lah lapar. Akhirnya cari ke rumah sahabat Ansor yang punya makanan. Seperti itu Nabi Muhammad, susahnya hidup beliau alaihi salatu wassalam. Padahal kalau beliau ingin dunia kan bisa kan, tapi beliau memilih apa? Akhirat. Maka hendaknya kita tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita condong pada dunia, condonglah kita kepada akhirat. Sekarang saya ulang lagi, kita Bapak, kita coba masuk. Bisa Ustaz masuk sekarang ya. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Sekarang sudah langsung menyaksikan bagaimana pemakaman Baqi'. Seperti inilah pemakaman yang benar. Ya, nggak sama kayak kita mewah kan? Iya, Pakai keramik, bahkan lebih mewah pada rumah kita. Kalau rumah kita mewah mungkin masih boleh lah. Tapi kuburan itu nggak boleh dibangun. Kuburannya seperti ini. Di Saudi kuburan raja pun seperti ini. Kuburan raja pun kita agak ke sini Bapak. Jadi kuburan raja pun seperti ini. Ini dimakamkan di sini berapa orang tadi? 10.000 sahabat. Siapa yang meninggal di kota Madinah, kemudian dimakamkan di sini, ini masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga insya Allah. Karena dimakamkan di sini ini ada keutamaan. Ini disebut dengan Jannatul Baqi'. Jannah, surga. Disebut surga ini, disebut taman Baqi'. Bahkan Baqi' ini lebih mulia daripada Ma'lah. Kalau di Makkah kan apa? Ma'lah. Baqi' ini masya Allah. Kubur akan mengingatkan kalian pada akhirat. Jadi dengan ziarah kubur kita menjadi ingat akhirat ya. Kemudian dua, mengharapkan pahala dari Allah dalam berziarah. Jadi berharap pahala kita. Sudah pulang Ustaz Agung? Sudah ya. Yang ketiga, berbuat baik untuk orang yang meninggal dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal mu'minina wal muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kemudian memohonkan ampun untuknya. Tata cara mengucapkan salam bagi ahli kubur. Adapun seorang muslim sampai ke Baqi', maka sadarkan untuk mengucapkan salam kepada Baqi' dengan salam yang telah datang dari Nabi. Sebenarnya hadis yang tadi kita baca ya, bahasa Arabnya ya. Peringatan, wanita tidak boleh berziarah kubur. Karena telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis Abu Dawud nomor 3236 dan At-Tirmidzi 320. Tapi ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan mubah, haram, makruh. Ada 3 pendapat. Kalau ini di sini mengambil pendapat yang haram. Kemudian ziarah yang tidak disyaratkan. Ziarah kubur yang syirik. Berarti kalau yang di atas ini yang sesuai sunnah di sini syirik. Yaitu berziarah kubur dengan tujuan berdoa kepada penghuni kubur. Minta doa kepada penghuni kubur nggak boleh. Berstighosa, minta tolong dan minta pertolongan kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat dan perantara dan meminta mereka pertolongan, bantuan, keselamatan, kesembuhan penyakit, menghilangkan kesusahan. Nggak mungkin kan? Mereka sudah meninggal, mana bisa dengar? Nggak mungkin. Semua ini tidak disyariatkan dengan kesepakatan kaum muslimin dan menghancurkan tauhid seseorang, mencabut tauhid dari akar-akar, dan ini termasuk amalan jahiliyah. Ziarah kubur yang bid'ah, yang maksudnya yang nggak dicontohkan Nabi. Menentukan waktu tertentu, mengkhususkan waktu. Kita ziarah tiap hari Jumat lah gitu misalnya. Sama saja baik tahunan seperti 2 hari raya misalnya. Ba'adek cuma hari raya. Iya saja. Ba'adek itu. Ba'adek ditentukan bulanan atau mingguan seperti orang-orang yang telah berziarah setiap hari Jumat saja dan mengkhususkan waktu tertentu. Jadi jangan kita khususkan kapan ada waktu datang. Gitu ya. 2, berdiri di depan kuburan dengan meletakkan tangan seperti orang sedang sholat gini. Seakan-akan dia memuliakan berlebihan gitu. Kemudian membawa mushaf ke kuburan dengan tujuan mencari berkah, membaca Al-Quran di sana untuk menyampaikan pahala bacaan kepada orang yang meninggal dunia. Sebaik-baik bacaan Al-Quran di masjid dan di rumah kita, bukan di kuburan.
Makanya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu nggak dibacakan Quran. Nah sekarang orang yang nggak baca Quran di rumah seperti seakan-akan rumahnya seperti kuburan gitu ya. 4. Melempar biji-biji yang meletakkan bunga. Nah, ini kebiasaan kita di Indonesia, bunga. Itu kan mubazir. Harusnya kalau kita mau beramal, sedekah atas nama mayit, sudah sampai itu. Atau umroh atas nama mayit. Mau ada apa-apa yang nggak pernah umroh, ibunya belum umroh sudah meninggal, boleh kita umrohkan. Itu lebih rancak. Bunga itu berapa harga sekeranjang? Anggaplah 50.000, 100.000. Umroh 30 juta misalnya kan. Lebih bagus umrohkan orang tua yang sudah meninggal, asalkan kita pernah umroh, daripada bunga walaupun cuma 50.000 gitu ya. Kemudian mengambil tanah. Nah, ini ada orang ambil tanah untuk berkah. Dia simpan misalnya di tanah tempat dia jualan misalnya kan. Dan batu dari kuburan dengan tujuan mencari berkah. Tidak boleh. 5. Terakhir, mengkhususkan doa tertentu untuk setiap penghuni kubur. Padahal syariat tidak mengkhususkan. Padahal syariat untuk semua penghuni kubur, bukan untuk satu orang saja, untuk semuanya. Ya, ini ingin difoto bagus. Difoto bagus. Kemudian kita itukan ke dalam grup supaya kita dapat faedah. Foto seorang berikut lagi. Pakai mudah foto. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Wazir ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Kemudian juga Bapak Ibu, setelah kita makan, kita makan pakai tangan kan? Bukan pakai sendok. Pakai tangan kita makan. اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga insyaallah sebentar lagi kita akan meninggalkan kota Madinah, yaitu kampung hijrah. Ini adalah kampung hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah benar-benar memaksimalkan ibadah selama kita di sini. Akan tetapi kalau kita merasa belum maksimal, masih ada kesempatan, yaitu di kota Makkah yang pahalanya jauh lebih besar. Di sini 1000, di sana 100.000. Maka dari itu jangan kita sia-siakan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat pada ujungnya. Apabila di awal kita lalai, jangan sampai di akhir pun kita lalai. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Kemudian saya juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, khususnya bapak-bapak, tidak lagi memakai pakaian kecuali 2 lembar kain ihram. Walaupun sampai di mikot masih boleh, tapi khawatir nanti lupa. Kemudian kalau ingin bapak-bapak pakai parfum, pakailah sekarang atau sebelum niat nanti. Sebelum niat nanti. Perjalanan kita ke mikot
kurang lebih 10 sampai 15 menit atau lebih sedikit, kalau nggak ada halangan insyaallah. Di miqat kita tidak harus turun sebenarnya, kecuali kalau kita belum mandi tadi, belum berpakaian ihram, memang kita harus turun di sana. Karena tidak ada salat khusus di miqat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin turun, kita turun. Kalau ingin tetap di bus, kita di bus. Namun yang paling penting di miqat itu berniat. Niatnya nanti kita di dalam bus. Nanti saya ingatkan. Sebelum niat kita ingatkan lagi. Pastikan Bapak Ibu tidak lagi melakukan larangan-larangan ihram. Innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saya ingin sampaikan sedikit, kalau kita sudah hafal jangan dibacanya innal hamda wan ni'mata, jangan berhenti seperti la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lakal mulk la
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 3 rukun. Rukun yang pertama ihram sudah, walaupun belum tahallul ya. Kemudian yang kedua rukunnya tawaf juga sudah, alhamdulillah. Dan yang ketiga sa'i juga alhamdulillah sudah. Kira-kira Bapak Ibu yang paling capek yang mana? Sa'i ya. Tapi insyaallah pahalanya besar itu. Tak terhingga insyaallah. Hanya Allah yang tahu berapa pahalanya. Sangat besar. Jadi Bapak Ibu, sekarang masih pukul berapa? 24. Masya Allah. Jadi saya pun gak sanggup kalau gak pulang ke hotel. Mau pulang dulu ke hotel. Ya, mau pulang dulu pulang ke hotel ya. Yang gak pulang boleh, tapi pastikan tahu jalan pulang. Kalau saya mau pulang dulu ke hotel, istirahat dulu. Kalau ada Bapak Ibu khususnya masih muda pengen di sini dulu boleh. Siapa kira-kira yang nggak pulang ke hotel? Angkat tangan. Pulang ke hotel semua ya. Dana pulang Dana. Pulang ya. Oke. Oke aja ya. Dan Ustaz ya. Pakai pisau tuh beda. Ada yang gunting sebelah situ, yang sebelah di situ Pak gunting. Yang bajumu. Sama dia pakai pisau tuh. لبيك اللهم لبيك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah atas izinnya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sudah sampai di Bandara Cengkareng dan untuk bersiap selanjutnya dalam penerbangan domestik ke Padang. Semoga perjalanan selanjutnya Allah mudahkan Bapak dan Ibu sehingga sampai di rumah masing-masing selamat dan selamat bertemu kembali dengan keluarga masing-masing. Kami ikut bahagia melihat Bapak dan Ibu semua kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ya, walaupun sedikit banyak ada yang saya lihat batuk-batuk, tapi itu hal yang normal saja. Kalau kita bandingkan dengan masa umroh sebelum COVID itu mungkin 50% batuk. Tapi alhamdulillah saya lihat termasuk juga kepulangan kami kemarin di Agustus, setelah COVID ini sepertinya daya tahan lumayan bagus. Sehingga yang batuk sepertinya hanya sekitar 10-15% ya. Ya, kami tentu dalam memberikan pelayanan Bapak dan Ibu pasti ada kurangnya ya. Segala sesuatunya kami setelah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin memberikan yang terbaik, mulai dari pesawat, kemudian hotel, makanan dan juga hal lainnya. Tapi memang kalau kita lihat khususnya makan, kami udah pindah-pindah hotel, makannya mirip-mirip sama. Jadi pindah hotel sini sama juga makannya, pindah ke situ makannya juga sama juga. Tapi alhamdulillah kita sepertinya sudah mendapatkan
hotel yang cukup nyaman di Mekah, ya, luas, ya, kemudian agak bisa rileks, ya, enggak seperti di Madinah antri di mana-mana begitu kan, makan antri. Di Mekah walaupun antri tapi cukup luas, ya. Jadi tentunya kami dalam hal ini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang cukup tertib, ya, cukup taat ngikutin arahan-arahan dari Ustadz sehingga tidak ada isu-isu yang kita hadapin. Biasanya itu ada jemaah hilang, kemana pergi sendiri dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya tidak ada hal-hal yang terjadi yang di luar dari perkiraan kita. Dan juga utamanya tentu kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ustadz yang telah berupaya maksimal mungkin membimbing Bapak dan Ibu mulai sejak manasik sampai nanti pulang kembali ke tanah air. Dan juga Ustadz kita juga berupaya untuk setiap 2 minggu ada kajian Majlis Ta'lim Selatur di Payakumbuh. Mudah-mudahan ke depannya Majlis Ta'lim bisa berkembang lagi karena kita udah pindah ke masjid yang lokasi baru di Kotonan Nampe, di Masjid Salsabil, ya Ustadz, ya. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang tinggalnya di Payakumbuh bisa rutin ikut kajian Ustadz. Dan yang di Padang insya Allah segera juga akan diadakan di Masjid Sahara yang di dekat kantor kita yang di Padang. Dan juga teman-teman yang support dari Surau TV, ya, yang luar biasa supportnya. Kemudian juga Ananda dari apa namanya, si Agung, mana Agung ya? Ya Agung, ya, tenaga sukarelawan yang ikut membantuin, ya. Terima kasih Agung, ya. Dan juga Bapak yang lain yang tidak saya sebut satu sama lain yang telah saling membantu satu sama lain sehingga semuanya lancar, alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan selamat jalan ke Padang, mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di Padang insyaallah. Mohon nanti sebelum kita masuk ke dalam kita berfoto dulu, ya, bapak-bapak sama bapak dan ibu-ibu sama ibu-ibu, ya, biar kita ada kenangannya. Dan juga mulai periode sekarang kita sediakan mug untuk pulang ke rumah nanti bisa ingat-ingat selatur jangan minum. Tapi sebenarnya ada yang kurang di situ. Sebenarnya kemarin mau ditulis kalau minum pakai tangan kanan gitu. Tapi ada yang kurang. Nanti dilengkapin lagi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat jalan. Semoga lancar sampai di rumah. Semoga ketemu dengan anak cucu, bapak, orang tuanya masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kadrial atas sambutannya. Kemudian kita ingin mendengarkan sambutan dari Ustadz pembimbing kita, kakak kelas kami, Ustadz Devianto, Ustadz Adifi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Jazakallah khair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Pak Kadrial, Ustadz Yahya dan tim Salatur Jakarta. Alhamdulillah kita memuji Allah, kita sudah sampai di Jakarta. Sejak tanggal 13 September kita berangkat. Tentu saya pribadi banyak kesalahan. Oleh karena itu saya atas nama pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu-ibu apabila selama dalam bimbingan dirasa tidak maksimal. Semoga Allah Azza wa Jalla tutupi dengan ampunan-ampunannya. Kemudian juga terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya sehingga seperti kata Pak Kadrial tadi tidak ada isu-isu yang berkembang di tengah kita seperti hilang dan lain-lain. Kemudian sebagaimana sering kita sampaikan dalam perjalanan umroh kemarin bahwa namanya usaha manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu saya mewakili saya pribadi dan tim Selatur Sumbar Jakarta, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak. Dan kepada Bapak Ibu yang akan ke Banjarmasin, mudah-mudahan sampai dengan selamat di tujuan. Begitu pula kita semua. Nanti insya Allah kita ada semacam buletin hadiah dari Mekah, terjemahan bahasa Indonesia. Tolong diingatkan, nanti kita bagi-bagi ketika sampai di Padang insya Allah. Ada buletin
titipan dari seseorang di Makkah untuk dibagi-bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca. Ini saja. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jazakumullah khairan, juga termasuk kepada tim Seru TV yaitu Adinda Hakim. Semoga diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Adifi yang dirahmati Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kiranya sekian mukadimah dari kami, dan kami haturkan astaudikumullahu dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum zawadakumul taqwa wa ghafarallahu dzunubakum wa yassarul umura haitsu ma kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau sejak 1 jam yang lalu kurang lebih. Namun qaddarallah, koper kita belum keluar. Oleh karena itu, bagi bapak yang tinggal di Padang ingin lebih dahulu pulang, bisa nanti dijemput ke kantor Seratur Padang atau bisa diantar oleh tim Seratur yang tinggal di Padang ya, yang tinggal di Padang dan terdekat dari kantor. Jadi qadarullah, kata banyak jamaah, makanya kopernya susah. Adapun yang dari Payakumbuh tentu bersabar, karena yang dari Payakumbuh harus dengan kopernya pulang. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kepercayaan Bapak Ibu pergi ibadah umrah bersama Seratur. Mudah-mudahan Allah terima umrah kita semua. Kemudian mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa berangkat bersama-sama lagi, kalau bisa bersama Seratur, kalau bisa. Kemudian sebelum kita tutup, ini ada amanah yang perlu kita bagi-bagi. Silakan Ustaz Agung dibagi-bagi langsung. Bantu Ustaz Bion. Labbaik Allahumma labbaik.